pousse fangil ke peter kibane mora 7 TV wakat kang lawto ne te nam pousse barak la de kazurada anta siamba tinna wuliga meti sibra dare son lo woro kan la zisa taba yira tura takete bali suntune sul sambondi mouvement souvent le Burkina Faso nambola me tene mbuida nan ton yoto ne kene wulib supano anga en ko c'était tenga to soba ablo la bahnama ren suning sen soxla tum na woto ne obsera kiba kitba runa dara anna man gela ina ko la kaseto kala bilfum wakat kang ti sanga samane sane walla kenda wakat wodo miri wa so reni singeti rom seba mano yelle zikanga wodo mera arma pierre be won yib sinima pour be lambala nebni siya sababti tum kanga sanga ton mana obarama na ko lon le kasari tawri kaseta me ya kala bilfla nandiki am puine yamba dene le pousser la barka zikanga mosala nam pakat kibe werso ne mora runda zabra tinan tala taba kengan to wiligi kamera tum nora sa tum noni singete wala tita ko so yel woto Burkina Faso kane at sanangesi buguma ankelan koko be na woto ne tum no kanga so wisa sembe zadon wa oro kane ziga yemro sinya ke tiatir bingar ziga se monte magasin wa ankelan nan koko bu moto ne sababu sang bu totori na ziga point tum nan tara isa umar atis un purement kaseto amidu zango na veneraton ya wa jemsa winto wankata yibsa lo minute pista boto hakadare labna ngese ti tim do rambonti camera sambe zadwa ya arodo ko nore wa mi kameti bugjon sa atawna me renda zingari ka bugum woto po piramba nan siga zingwa la ade yasana malera yobe labna ndike yawlon tor un kis bugma woto bugme me san wa kisa le bra susam se nene ministre tum do zakanga pour wa le pas wala ministre ning singeta la fwa yele ministre Charles Wedrao ne ministre ning singeta kadam sa yela ministre perdwende Clémence Wadro ya susama ne ning kan sala yere tabso kda menga ngese buguma yasin yana sanga me ata ziboro den ministre ning singeta la fwa yele sun wanande ko ese wingam balti sana ngese manga ning sinda be zakonwa tia bene la tima be ya mangas kanga fa alora buguma poroto la ministre Charles Wedrao nan kelen bedamen on wingam balti ba manga sa ndi bugum woto tima handi bugum bamna modra me na yelen ti tim do to warate de pharmacie ramboa tima ara paw nimbuide kon kamek magasin bila hambe kanwa ayon ko bugum ti mandara bebe ne titara kan ya wusro la tita fanyon rame yalen se tout ton 54 wakane na wa yikaseto la geses nandik no kene ninga ne sapeur pompier na na ile ton son pa kis buguma ah noen songa me buguma patron long magasin wa an kinet zakan magasin ngambe kanwa ya magasin bila ton matara magasin am wusro mbe wodo me la be province la mataba bam nan kele modra me on wane songre na yelen ti ton ki ton compte l'orto ya tito même bis fa handa an tere magasin kanga ndere titan abnan tere magasin na mataba na yelen dere titan te diol wa ton lep sama ada ti abiol lep sama kan zikanga taradam ti ya ni fa gan rabiam ti tim kana manke tim kana mank tum ba zima tim kana mank pharmacie de moye le passé be secteur privé grossiste na ma bam me kota ton songre na yelen ti ta ton pa an teng l'orto yira to ton pa ti ba damba den yewan kat woko la pon piram rekia yawlo na wa ton ki bugma woto ade sapel pompier ram ni sembe aéroport a silara yira ram menga wa mena wa songe sana ilen to ton ki bugma woto la ya buena tilika na ma lera yobe na yawlo na ton ki bugma sa ne sapel pompier amba pon piramba te da ye wa ne te do la ayo bumbunda pawre ti ko ma arapa wa we son ton ki sim bugma la ton son wa yit be no wankat kanga to nan pami buguma ya bon wane buguma ayi ya ne ba fara ke ton sokda mense sokos kansa ina wuli gamati sibra san lora adiya san tunen ken wotone la nimbu dana yi horo kane la zisa taba wuli su pano anga horo kane su pano anga san wuli deb ko tamete tenga to soba rok ma kisan kabori obana matibali patron tenga za ren ki tamete tum kanga san torman sibra san lora awamba sarita botone ngoro te bali ken ba yo pinera mable mana sanga ren san nange se horo kane yizo irigi tabotone angodo yim kasita soba tum nan tara sibile na kilsi am pam venema abu drawo na venera tondo
arwag do teng sukare ya zun zamde ti kenken ba ne son ti tengan ba ndamma wanto nan jeta tabwa ba ne swam wazim hibi wakata wa sasa wa yibilfu kenken ba tanda ganda be bank BCA wa non le par ne place de la nation a sukata nga zugu braba wa men nam pasak ya wakat kan labra pasom nyak yam kanga ti wan le ba ligin bili bam ne son ti tengan ba ndam ya 20 mis lobo la wakat kan la kenken ba me sekr kwesi ya kwesi la tuyi dar son ti tengan bandam sa kan ta bu de 20 mis sa sun tour pour la son ti tengan bandam ha fani ba mara ma 20 mis sin sair ba wa le ba ninka fa jemba wa menga bala ne kenle raganda juye même be place de la nation gilimi ken me patra men ken me li central la babro to nyor pinuramba fanji kepe han ke tun ni grip su panwang la kenken ne ken da ken men wini gdiya aton sin yiwa ya burkina faso na gan lafi de pa ton han ken na yana yinan ton son yam nyo kwagna ba la son ti tengan bandam la wuhod kuga lobr son ti tengan bandam la cheton wuhod 20500 la kwese bra yitam ya ton da tamiti shoda berbeda tum zabla gazi ta pa han zab ne tan so mo so sa kila ne ken kwese ton ni yiwa ba di kan ni bon tuto ni ligdi yi kan ni ben yi ton ni babi ton ni yiwa ya bon ku ton tim da mani ton yo pa la soda froa la ton nga saka ton yimi na zabe ton tinga yimi la ton na zabe dem yimi la li bon ku ton la to la ton la ka wo to dem di libera gengere frai ton kali la frai ka ni ton da ba na ba kama ton babi ton data na ba ka to na di soda tor saba ya tire wala pa ma tor saba gele ji wo do mbo ton ka ta wutu la patrie ou la mort merci ton yiru noa ton la kena me na mun ton suba noa ta tenga na ba la ton kami di tenga na na yi se neba le bloc ton gaze ni wani ton na yi nyuzi sa ton me yora ya na muligi ti ton pasaki ton pasak ton nimbi de kumai so da kumai ya wuso ton miri to patuye kayi yele abase wena sake ton yela na malrabe kenken ba ken de wini gdam to brata meti fara teng soda ta sembe Burkina Faso kana wa saga wawse bala belema patal nyone Burkina Faso yela ba yimre paken wa han ser han kenen ko lo yel wen la arpa tek wo roten suka bala la kenken ba kenen tino sa saka pour ab karame ya wakat kan la kenken ba ken da kenya nan to nyon MPP zaka sembe non sa saka pour la mikame MPP kombi kenre wa men wini te pasake ti kombisa le nan tari la MPP kombisa wini gamba ti bam sinya sa pa luk du nawre ti net sa wa mam sa nanyo MPP zaka abnan der la soba tu pas ça que yeninge nimbuida da tumana akasoma ye nimbuida mengi ya pamba mais c'est comme ça ya wa de bi on wa yibe wa na man go tone la ton ta me to pa ma kin seza pour nyo seza nyaka dikatonamba nan ton fu katona fa ke bi yishi ntigi bi shege le petin ya haka ton go nimbuida to ma chubuli yeninge da tumana wa akasoma ye saka jonna ba to na de pour saka jonna ba saka jonna mtum tumi ngwa ça c'est la tourne ya soma me tu t'en ma kese pour ça que jeune n'a pas la tunda de me wuli jeune comme ni ya kon kiri wuso ya kayi sem de kamba mun kamba yika ya ton kamba nimni ba yi kamba afsa ya robbi ba kamba na dom nga waktu ay non kon tara immatriculation voilà le mena là voilà la wodo tunya ngora te timeli central lon arken kene ba yi sabab ti sang same mamadi kabre te ya parti ni ngabto monti prit la na ya wator soba wini gabtu samsi ton mera wa men nan kila ya bayri yelle la ton mi kam te gida me te gida kama hawa ni buida me pasake pasaka ma hawa ni meli o zinga te ja mera ba han ka kosura la ya yella to sin wabo ton mam so men nan gida la patron la na yi zab men kon suka la ton wili dam balti i buni na hinda 2014 yum yu poelon ya yen no kenaren la ni ba me helle ben dekorana la yum yu poelon me ya MPP wala man dan ni no kenara kan hawa wane ne ba milim ne ba ta sabana samtera la banda yi lenti kenda nan ko ya ma ya milin lo ba ne ba la kene sabe le bon wala on serre bana yi million na man dan nan samen ke buralla isa la lacrymogène damba
boutique le m'dam pana pareil vita kebla pana ouais donc il kan go to tiens rati ton so wa yiti zinga pour un neti kinken ba mela ketan si khadab kwesi bala ya chupa non kwesi nton tinga taw damba lempane yo kwarne ba la bjet la ton so wa zinga pour un meti wodo zinzang fanji chepile duga kenne kinken ba senyor tedo unik dib supa no Den kenda wotone ya suning semonte mouvement sauvant le Burkina wa bamla kama sane sulani senton na tabna soli kenda wotone saman sibla san Laurent ya wili supano anga netenga na wotone isana nge sulani mesen sol tom na sera kiba kitaba runa dara ananton convenam wili gambati maura na kelen kenga tawri ya seka sonwansa lor pori le mouvement sauvant le Burkina wa neta yemri Mamadou Drabo obnan kelen nyoko bamba antala lo wotone nanti poli ramaton wa nyoko ba ton men convenam et tout nantara Fati Sankara micro ton nombo ne batobo o yimpani structure da mataba to wa yitir erkene woni supa no ngana bon cour soda san lar bon na bata hampatar e bondo hampanan ton son tridi il kan po be bahnama la ton yiwa 100% zindi donc wo rodora e ya ne ko bota la ne pila yibum pokole donc la ne nu 100% ndatal pango so ni journaliste même pokole voilà bo gila so ne pila yem pokole la ni yang 100% ndatar panga voilà kudro ne pas pokole kudro ban fora ne pas pokole wayugi ne pas pokole dori me ne ka pokole voilà la tono ambe kene zingo abon ton da bini zandaram da manda nda gomti zandaram mara mera tan yel ton ti dakem plat la nation la libre mbo zinga ton ti ala da dawa bino police wan loba ne gaze police wan loba ne gaza ne ba singra pour a tiren same ni mbuide libre nan loba kuga jeune na man loba kuga na tabisa kera sori kame comme gaza nda lobti ne fa wudu nda boda menga wa libre wa mzo imbasa biga ti nayi sababu ti meri wa structure yemre meri wa ruwa yemre la kamba samia ide umamme ti ne ben ken MPP siège wa nda ken ti man sanga ti panneau de stop kere ni goudron yombe nzindi ton ketumbe Burkina tin kuguran yelle ni ngapo yella hampa bum hama ntenga ti hampa no myamba yam ton yini min kene nto si supano anga la ton wange samti ne ben dabe sul le point le tabno kenra to na wani zundur la masiban ke tenga woni ngam hayto na mbolo la me toni na kengam parce que ton mbol ne ba ton ha itri pari gidi donc réagir me ne bo ton yi ni mbuide yinga ton yi Burkina Faso yinga yer kan ha se ka bol tondo bo bol ton ti ton na walu kame voilà yi be so me min hira yeti ne ba yi o pa wo ne ba yi dori o menga ton magara min hira to bon la ninga menga adam bi sen yi dori o menga yi dana nan ka sokoro wo yugi la tem sataba wa denere son wangu moto ne insa na wuli sane wala gela la poliram ya surité poliram nan kilan tawto on kolonba antalan lorem isana kila pavur kan po wodo meri wa mikda mbatemer arma be wende bam sera kiba kidba runda dara na wuli so sam sene sang ning samane meri wa woto ne wuli ga metti ken ya bum senda gidere aya bumbo sam passer de aman woto ne labsa modo manti sanga mana net kam fana kolorame en loke atom tum ni sali watawri tum na tara pakisa madame Ouedraogo la kasita soba arma Pierre be wan siya wakat ga mera talla sekabne kiba kitba na winig ba sangla ning sinzinde eta civil loin siya zila ning bus manda rogom seba ob winigam ti novembre kiuga rasam pisila yo poyas logo nimbu ida sin yi nan kena ob mana sang kateka donc la segda me ti ton ya meri wa to damba bi ton velarte ba bangi tumni na hantuma to bangi ti tumni na tuma pasumai nyame mi ti meri wa zaka aya nimbu ida fa zaka donc ya bumbu ton fa to nges le za donc ka serade ti ba yam suda ha yik toto ti am lera le wai imeng roy den ki ton ki bol ki ba kitba na tosba la mulba tumni to meri wa kanwa en ka serade ba yam sul panom toto yam to goba me to tout me to gul se pancarte damba i to ki radio la mongo me la wa takki meng ro papon wa les wouk
ordinateur ni sa carte bioko ordinateur na ma fa bingzini ngawa maria ha sebe bingzini ngawa nyo la rikun lobe ya climatiseur damba le wa vita akatulon tarnyoti Sanket ni seber la ninga kenken ba si et kenga meri central wa nanti kiste meri wa taw dem ton grera arma pierre be wendu wini gdam tipa wotoi to ko ton venam yesugo ne wa be tenga pon gom no me akasidi ti ken ba wa bon ton solo nan kene ti ton zakse akasidi sari wa pour bien la main ti fo han dati yi ken wo doka bi Burkina Faso kane fo togame wa wulri kadenwa rama tabo ti kena na kataye donc obramba pawa gos o pawa gal sebre o wa wa me reti kena beti rama na harare yam towa la mwa wa utoro mahawa bi la sali o pour fo ha wa nandal sebe Congo faut tout ça mais faut y a net nina donc faut carte d'antique faut tout le gamin yam tout le gamin est-ce que yam sulla atara c'est vrai atar c'est vrai tiam c'est qu'on met on le faut tout le gamin yam tout dik sulina kene bam wa la musarare ton tum ta sali le gamin yelba yam wona sem no wa kapidi kenga ya nti boy carte d'identité ka copia les boy yam sulla sebria wa passer la ton na toza yam wa wakati na me wakata lo me yam la ton wa zame la yam wa no ton yam anti boy carte d'identité ma wa passer ton trende am le look yam la ton mimbala tana yelle to zaba lo le wa ne huissier ti huissier wa ta le polen ya hangetba to ble tane se bamba to ble ze kweren to so wa banda to so pinna huissier wa gula fa oblebgan dika kosgo nkot ni mui de fa ti bebe rob se wa yina wa kene bubara sam te dai nananda e nebla ni se sinzi ni bitawra te kena nan kena to nan kenga sari bukawr bitawre ntukun leke so signe mosa suda beda na kengra zabre zingi ya tontenga to soba ze ko kanganta si en novembre ki rampisi la novembre be rampisi la yobi option ze ko nga abuli gambala suda beda panan le pasane na temsa poka fagil kepi na kenga zabre sunya ton zabi en fin Burkina Faso orone mbuida takada wana na kenga kanga pour usranye perda me Pedro William Temoti tum kanga to pam pizgo tawta o tone tum na tara Micheline Zongo gilgam pa manep kere tenan kelaba si konga mamanda sunuro na ndi kwe konga ayeta na ndi ka no chenre ti sudana namsa njibiru ra mapusa to cheng zabre sinwa si konga msura no mana la ahanka mane bala ayela nur ka chekana mana woto ana mana woto akamande ahanka mane tun sur ka nom ne aha mane tun sur no mana bala katun bahange nkiriba ya ton yapa ya ton kem dama yumpina men kabebi wati ya yumpila wana yumpisi le zaka yumpita wati ya wuto yumpita ya ton yapa ya ton kem dama ton fa za ya ngara bwa bamba katun de tinga ligidi tinga katun ya ligida ti bamba tinga ti man école de guerre dama lebe ko ji Burkina Faso ka donc ka serveur wa donc to bobram bourse Burkina be boble bo ngaram bourse ligida wa bam ti man école de guerre la mission wa na ba yi ko ya sama ya sira mbo lilab sidigeti tenga gan ban ti kalina vraiment ton fa bi ni ba la ko ton be kawa aya wa ton be gere wa bala ba be kan ka be gere wa menga sanku re ti da karade la ba yel modela ni ngawa bon ko hange he ti e bo shebu totor na yelenti tenga gan bane yin yid shoma ha ti ya mamna kinam ti bera na jabra jinwa am jedam tin soba ka solution la yi ka jabra shabla yi ab jinninga jabra hanna she jinya ti jabra sha mam ta garam ti to na hange he jabninga to na jabra wa ka so da han ka wala jabra o me ka bera han ka bela to na ka to jabra ayo jabra tre jinya ton tenge jikanga ti jabra sha am ta ko yan ton ka wa jinninga be shoma nge ti jabra sha wa yam hange am na mi gam te wela ran wela Burkina Faso yamna migam ti ba
bɛd ne taaba wilgame yãmb na mikame tɩ ba sodaasã tɩ yãnd rãmdame tɩ pʋɩl lame tɩ bõn-foor f fãa na n taaba b ka zeme taab ye zabr n be pʋgẽ wã zab kãng me haool n be pʋgẽ n sa bãnga tɩ yãmb tik zab ning na n zaba yãmb ka tõe ye yãmb tɩ nebã na n taaba noorã ye sũurã ye yamã ye n tõog tɩ zabrã sa b sãn ka tõog tɩ bɛda sẽn zab taaba fãa na n taab noorã ye zabrã pa na n tõog ye ba b ra tɩ wʋk general me fa gin loog forẽ wã a pa na n tõog zabrã ye parce que pa na n taab noorã yembre kibe na kelen kenga tawri tinan te wuliga met médiateur du faso tum nora pa mata so pa la gatia pa yur sambonde fatmata sanu touré ya ba man lebri médiateur du faso pa la woto nem ni kanga soba sia seri bur kasan woto mikdam balat ya bam la nya katab nan lede sana sara sire mezi gati bali sara sire metengri abre la psigib sebri sa monte démission en septembre kiunga rampisi la wasa en loram ren ya poka ngamosa en lebri médiateur du faso tourné nor sandiki han yitne tenga to sob nengam samonti décret wam kiba on kelen kenga tawri tenan talata ba en ken salle de banque wara 2000 boda zingi président Thomas Sankara ne pour ndamba bam pila yiba boda keten kenga tawri kaseta ramba ketan piuda men content runa ya ne son santa tabo en pion kon kaseta ya Philippe Oudragon Lempasi nongma Ernest Oudragon Lempasi musbila Sankara tumnanta Stéphane Sanousman kaseta Amirou Zango Venardaton den pipineda sananta bokawdba tawre ya Philippe Ouedraogo ti bam ya Conseil national de la révolution neda bam rezinda bene PAI wa yuringa abunigame tisa ne wala Thomas Sankara kuba bam pawuma adara ya yizame la bam yawlo nambange ti ada Thomas Sankara mana kalam abunigam ti bam dabe chambre de commerce man tigsiga ya tigsiga wankat la bam na wumbuguda da weba ya renki de bam na joinkenga arba dialo zakonwa la bam na lebi yimi nan kenga obzoa yember zaken bam sententi bene patwen bam zinye ya octobre kiu rampila yobe den yala yizame labam yawla nan kenga zakonwa ya wankat kangala neb nan to bamba ti ara Thomas Sankara kizame labkel mumala me taw a Philippe Ouedraogo nan kelen kenga tawro winik ti octobre kiu rampila wai la Blaise Compaoré yawla nan bol bamba en torse sene 15 octobre yela asin yineng ninga abunigam ti 15 octobre ya sene kantum tumda abraham pa ba ta Azulbel Gengel sake o pale bambauti bamba Blaise Compaoré men sake labnan tumda wotoy den ya sene ka en tumda a Philippe Ouedraogo nan lebran kenga tawre anante sene bumning so wakita Blaise Compaoré ne Thomas Sankara wumtaba wa paya wuzran abunigame ti yella singre ya Blaise Compaoré son wa nan ken karma abson fula Chantal Compaoré a oufet boyi sen ya Côte d'Ivoire tenga na wankat kanga bola Blaise Compaoré nan ki ligda me ye million ramba ta Thomas Sankara winigi trenda men tebrek ligda tebnin cash pour la Blaise Compaoré pendant ça ka Thomas Sankara san date neng ninga den neba yiba pa wumta ba asinga wankat kanga sa ne Philippe Ouedraogo a Philippe Ouedraogo lor pour adia Ernest nongma Ouedraogo on nan kolere en tors bamme semi 15 octobre yella wenge tibale wankat kanga tibam ya ministry nget kadam sa yelle la yon kolra yelle la ninka nga soba opatolo on wisr menga na ngom wala ne basanda teneng ningay la son to wunigi yata Ernest nongma Ouedraogo abuniga meti bamba ya yon terbu toto le gendarmerie wa le passe conseil de l'entente wa amusbila Sankara anan le ninka nga sob zinga on wunigi bam mesanya abara ya Burkina Faso ambassadeur e Libye la de Burkina Faso no res ndabe Libye yella wankate amusbila Sankara na kella wuniga ti wankat kanga ada Blaise Compaoré ab tuduga bam tudugur menga bam yisa bab menga anaki te buguradi Libye anawa Burkina Faso musbila Sankara na wurgam ti bam da tẽeda me ti ya révolution wa anda ketan kenga tawre la bam son wa nan bang ti yella pa woto ta Blaise Compaoré tuduga bamba yab son nan keng anteran wai sa ne soda sa zaka son be kudra octobre kiula son pisi la yopoya ya ren kite bamba na ambasa bu koyla woto munik te bam na siga me la son sigin ta Burkina Faso arab nan tar ninka nga sob nyokre ne musbila Sankara munikam ti bam pa ma yotere bu toto re ab son wa am par bamba
option rata bamba kwabra sankarm alqur'ana wotone antasi kitabna to ndik banka sir seba ambon attestation antasba nimba maramba ya santu dine wala karambi ni ya karmi bono la karmi beda ya l'islam la mata sul semon ayembe wa santo sogole ya sababu to nan karme alqur'ana wotone to na yizame université Joseph Kizerbo la banka sir seba antasba nora yibso mela tum kanga santum wotone santu dine ayembe sul la san anyoronde abla kinda na venakaton option rata bamba kobra si ya karmbi beda anen karmbi bongo sombe association des élèves et étudiants musulmans au Burkina AMBO sous le poga sankaram alqurana antase yaren sotub sigil tigitor zale sinayiren kidam sunorninga ninka ram sampama sankaram bantasa suka ed penaga samira to buguma to puton dop sunora tum sura no man wusgo ni wena man ton lohorom to ton to karam qur'ana de wana ne bakane nam pu wena barka tum sura no man wusgo ton dika kiu pisila yokwe nan karam qur'ana ya sit mam ya étudiant man médecine ti koranga be no ya kyaklam wusgo ti mam man to ton karam qur'ana baha mam or mana plan mana programme mam han so man karam medicine na korongo mam karam na mam han karam qur'ana mam getta wona raranda maso rahma yupi semaine na pora samedi dimanche manam programme en karam qur'ana alqur'ana segda manti wankat fa baf wan karam tase bof mono dulsde l'Afrique na kendre en ton puy bang ninguf santara anen ne batame ya woto la ayembe wa taut soba a adama sawadgo anen tumda bayak daga anu sawadgo rikan puy anin ninkan ramba sannan karam alqur'ana tas pala moto fama meti tanep qabla zakka wala sa alqur'ana dila menya kiyam yeti son momenti alqur'ana me tatotowa dila wa pa karam sawabal la yella dilam ti fomete tiengade la won yeli bunning to option mun tuwa il faut me man faut me dik yam ning hunna mane pa mun tu wona sagala an gid bunning abo gid ko men yiya la faut me rikan taso ne bataba sura ya no wosbo ne bam me he dik na kendra na wa wona am gafa timi me tebo ho mando to ya hanna yi prim sin mabisa taba hambe kenga to wa karam alqur'ana tidisen karam alqur'ana dikan tum ne yam na yeme te la finan kieme idnan to wo mataba burkina faso zulu sin be won nam sin sake e se dik alqur'ana nan to sakal safa nan kolga wewo la sun to ne sin sigile dar torza la nan dik wawre an tasnin kan ramba gomzugu ni ngab sin tika pogonwa alqur'ana la fi la zemstab sore tizinga pogon e diatamente dina taw demma si yi communauté musulmane ane fédération des associations islamiques taw demba op fanzinda bene nam pertumda den yazi kangala nam pusi barka izunda zabra tirki bena sowazi kangala kontab sek be rozabri leri ki bene mora anta sama 7 TV il pusi la barka